जय जगन्नाथ नमस्कार दर्शक बंधु ओडिशा यात्रा हालचाल गोटे नुआ अध्याय को स्वागत जनाऊँ मु मंटू दर्शक बंधु आम सहित को देइचंती अनेक खुशी आसर आ दर्शक बंधु सीधा दर्शक माने जहाँ को ना शुणिले राति सारा हसबे बोली थय से निश्चित जानी आम सहित जोड़ी होती सीधा सड़क यात्रा जगतर चर्चित सुनाम धन्य एवं यात्रा जगतर किंग हास्य अभिनेता सहित जोड़ी दया भाई सीधा सड़क भाई कार्यक्रम स्वागत नमस्कार जय जगन्नाथ। नमस्कार जय जगन्नाथ। नवगण जेनार यूट्यूब चैनल मत आज डाकिकी साक्षात्कार कर मो बाबद एत बहलिया कला जे मत निजक खराब लगुच। आमर मु जड़े साधारण कलाकारटे आउ सेगुड़ा जो विभिन्न प्रकार डेजिनेसन ता भर देलु सेगुड़ा मोर दरकार ना कि खाली आपण मैंने मत भल पातु बस से दरकार। आउ नवगण भाई आसिक पहुँची ता चैनल टी उठू आगू आगू जाऊ आमती भल भल भिडियो वार्ता बा भल भल यात्रा बाबद मेसेज यात्रा बाबद खबर प्रचार प्रसार हो आपण मैंने भल पाया दिंतु। जय जगन्नाथ। नना कौन कहे विश्व दरबार मंच में दयांकर जलुआ पूरा जोरदार भाव दर्शक आज करताली पूरी उठी बरांग रंगीन मंच कौन कहे के खुशी अच्छा नना के नाटक नहीं आप मैदान में खेलुं वर्ष बर्तमान आमर यात्राश्री विश्व दरबार में 5 खंड नाटक चलती जोटा कि कहवाक लज शुणिले पाप अजयस तापस स्वाईं डॉक्टर दीपक जेनाकर हूँ किए जानी एमती हम जोटा गोटे डिफरेंट गोटे यूनिक नाटक दीटा सांग को नहीं जोटा कि मुनु पंडा गोटे बढ़िया रोलटे कर मुनु पंडा बाबद पदे कहूँ चाहिए ये मुनु पंडाटी मो सांगे इंद्रमहल थे जिते बड़े प्रतिभा मुझे जापार नी मो सांग ही कम कला अनुभव कली आ टोका खेलेब भविष्य में से गोटे आउ तार भविष्य कौन कह कथा ना से बर्तमान खेल आरंभ कर देछि ऑलरेडी तार इनिंग्स पर इनिंग्स खेली चलो बढ़िया टैलेंटेड आर्टिस्ट ता सागर काम करा भल लगे। तापर द्वितीय कथा हूँ आ गोटे नाटक आमर जोटा यात्रा से विश्व दरबार ए वर्षर गोटे चर्चित नाटक जोटा कि सबू जानी चंद्रसेन जहाँ को नाट्यकार नवगण नाल आ तापस स्वाई बलिष्ठ निर्देशन से गोटे यूनिक गपटे होती आम केते जोर करूँ से आपण मैंने विचार करेंगे। तो सबू जानी चंद्रसेना गोटे हाल गप एबेकार गप ट्रेंडी गप ताकू नहीं आम गोटे चेष्टा करूँ आपण मानक कही रखा चाहे सबू जगार जो अनुष्ठान रुहे से प्रयोजक मानक अनुरोध करे जे ट्रेंडी गप आजिका दिनर कथा वर्तमान समाज में घटुवा घटना को नाट्य रूपांतर कले समाज किछि तादर वार्ता पाइब किछि सचेतन हम किछि शिखिब। तो से आम सब जानी चंद्रसेना जो वर्तमान समाज रे जो चली इंस्टा फेसबुक रील्स याकू नहीं कि जो महिला माने बाया होउचंती गोटे सामान्य लाइकटे गोटे कमेंटटे पाइबापी किए गोटे पुरुषटे भेरी नाइस लिखिदेला तापर सी महिला जनकर खुशीर सीमा रोनी जी इंस्टा रील्स कर फेसबुक रील्स कर बहुत एक्साइटेड हो एक्साइटमेंट भितर बहुत किसी भूल भाल कर पकाउछंती ताकू नहीं गप होमर सब जानी चंद्रसेना। तो से जो नायिकाटी इंस्टा तार 2 मिलियन फॉलोअर्स ही से निजक माने गोटे भाभी हॉलीवुड मो हिरोइन एमती गोटे ता भीतर भावना सृष्टि जहाँद्वारा कि से भावना को लेकिन सहित अलग लोग खेली देती सिनेमा प्रोड्यूसर ना कहीकि सहित खेली देती शेष में ता परिवार से विच्छिन्न होती सभा शेष में से बाध्य हो सुइसाइड कर आत्महत्या करुच्ची। आउ सुंदर चरित्र टे ताधे लॉरेंस बाबू कर बापा रोल कर अवश्य कहानी मु कहूनी गोटे विराट कथा किंतु गोटे घटनाटे कौन गोटे नुआ कथाटे बार्ताटे नुआ जिनसटे वर्तमान घटुवा समाजर समस्याटे लोकों सामना को जाऊ ताद्वारा लोक किसी सचेतन हूँ। तो से नाटकर परिकल्पना करते प्रयोजक किशोर चंद्र मिश्र आ किशोर चंद्र मिश्र सब चाहती आउ से गोटे प्रयोजक बोध मुझे अनुभव कली से नुआ गप को समर्थन करती अन्य मालिक माने चिराचरित गप को समर्थन दौला बेले जहाँ कि करने चेष्टा करता बेले किशोर चंद्र मिश्र चेष्टा करती गोटे नुआ गपटे हो समाज में घटुवा घटनाटे उपस्थापन हो नाट्य रूपांतर दि जाऊ जहाँफल कि समाज बदली पार जहाँ से कार्यक्रम माध्यम प्रयोजक किशोर चंद्र मिश्र को बहुत बहुत धन्यवाद देवी से एत बड़ रिक्स गोटे नहीं। तो आपण मैंने नाटकटी देखूँ देखला जापर आउ नेक्स्ट आम जो आउ नाटक अच्छी अबुजा आखिर अकुआ कथा तांकर गत वर्षर नाटक थिला अनुष्ठान बाघ नहीं गला दौड़ आसे एमती 5 गोटी नाटक को लेकिन आम विश्व दरबार ए वर्ष मार्केट में घाटुची। यात्रा जगतर कॉमेडी किंग
ଯାହାଙ୍କ ନାଟକରେ ଦମଦାର ସଂଳାପ ଦମଦାର ଲୁକ୍ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦୟା ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗେଟଅପ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଦୟା ଭାଇ ଲୁକ୍ ଦମଦାର ସଂଳାପ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ମଞ୍ଚକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ଆ ପଛର ରହସ୍ୟ? କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଡିରେକ୍ଟର ଆମକୁ ଯେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇଥାଏ ଆମେ ସେମିତି ଆମେ ପାଉ। ଆମ ମନକୁ ଇଚ୍ଛା ତ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଡିରେକ୍ଟର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଏମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଲେ ହେବ, ତ ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଲେ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିରେକ୍ଟର ରାଇଟର ଯାହା କରନ୍ତି ବା ମାଲିକମାନେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଆଉ ତାପରେ ସ୍ପେଶାଲି ମୋର ମାନସିକତା ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚରିତ୍ର କରିବି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମାନସିକତା। କିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି ଯେ ଟିକେ ମାଇଚିଆ ଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି କିନ୍ତୁ ମାଇଚିଆ ଭଳିଆ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିବଲି ଭଳିଆ ଟିକେ ମାଇଚିଆ 60-40 ଭଳିଆ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ହେଉଛି କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ ଦୀପକ ଜେନାଙ୍କର, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରୁଛି ସାଙ୍ଗ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ହିରୋର ସାଙ୍ଗ। କମେଡ଼ି ଯେମିତି ଅଛି ସିରିୟସ୍ ସେମିତି ଅଛି ସେ ନାଟକରେ। ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ସବୁ ଜାଣି ଚନ୍ଦ୍ରସେଣାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ 60-62 ବର୍ଷର ବାପା ରୋଲ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅବୁଜା ଆଖିର କୁହା କଥାରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ ମଦୁଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ କରୁଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ ରାତିର ଅଲଗା ଅଲଗା ଚରିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦର୍ଶକ ମୋତେ କମେଡ଼ି ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି। ତ ଦର୍ଶକ ସବୁଥିରେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ କମେଡ଼ି କରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କମେଡ଼ିଟା କେମିତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଇଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ କମେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କରିପାରିବି ମିଶିକି। ତ ଦର୍ଶକ ସେଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ଦୟାର ଆଜି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୋଲ୍ଟେ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଣି ଚନ୍ଦ୍ରସେଣାରେ ମୁଁ କମେଡ଼ି ସହିତ ସିରିୟସ୍ ବି କରୁଛି। ସବୁ ନାଟକରେ ପ୍ରାୟ ସେମିତି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନାଟକ ଚାଲିଛି, କିଛି ସମୟ ଆମକୁ ଦୟା ଭାଇ ଦେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ରାତି ପାଇଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ, ନୂତନ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ କ'ଣ କହିବେ, ନୂତନ ବର୍ଷକୁ କେତେ ନେଇ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 25-26 ପାଇଁ ଦୟା ଭାଇ କେତେ ସଜ ହେଉଛନ୍ତି? 25-26 ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପୁରା 100-100ରେ ଖେଳ କରିବ ବୋଲି ମାଲିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଏବଂ କମିଟିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଖବର ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯାହା ଏଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି। 25-26 ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଥିସହିତ 25 ମସିହା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସାରକୁ ମଙ୍ଗଳ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଥା ତ ଅନେକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆମକୁ ଠାର ଦେଲାଣି। ପୁଣି ଥରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ କେବେ କେଉଁଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ହାଲଚାଲର ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ରହିବେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କମେଡ଼ି ଷ୍ଟାର ଦୟା ଭାଇ ସିଧାସଳଖ।